اس وقت میرے ساتھ جانی مانی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کے تعارف کی ایک لمبی لسٹ ہے, وہ اب میں کیا بیان کروں. یہ خود ہی ایک بہت عظیم تعارف ہیں. حکیم طارق محمود صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, کار خیر کا جو کام ہے اس میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کسی کو اس کام کی طرف لے کے آنا. اس کے بارے میں کیسے بندے کو موٹیویٹ کیا جائے؟ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. جب عامر حمید صاحب اور احسان الحق عنایت اللہ صاحب نے بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ شروع کیا, اس وقت بہت سے مسائل تھے, مشکلات تھیں. لوگ جھجکتے تھے, شرماتے تھے کہ بلڈ دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پریشانیوں کے نئے باب کھل جائیں. تو لوگوں کے پاس جا کے ان کو اویئرنیس دے کے آج یہ مقام ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں اور لوگ جوق در جوق تشریف لاتے ہیں, بلڈ دیتے ہیں. وہ صرف ایک بندہ نہیں آتا, وہ ایک آتا ہے جب وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو بتاتا ہے کہ میں پاک ڈونرز کے کیمپ میں جا رہا ہوں. تو جو باقی دوست اس کے روم میٹ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمیں بلڈ کیمپ کی جانب سے, بلڈ بینک کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ بس کریں. پچھلے کیمپ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے لائٹیں بند کر دیں کہ بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ آئندہ دوبارہ جلدی کیمپ لگا لیں. اور اس وجہ سے آج ہم نے یہ دوبارہ جلدی کیمپ لگایا. اور آج اگر آپ کا کیمرہ گھما سکتا ہے بندہ, وہ دیکھیں 8-10 لوگ اکٹھے ہی آ رہے ہیں. تو یہ کامیابی ہے انسانیت سے پیار کرنے والا. کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں کبھی بھی پیچھے نہ رہے. یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. اور آج کا یہ کیمپ جو انعقاد پذیر ہے, جس کے لیے پاک بلڈ ڈونرز نے یہ سارا اہتمام کیا, اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت کہ جو پیشنٹس, جو مریض جنہیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بلڈ جمع کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے ان کا, اور ان کے صدر محترم عبدالباقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں پاک ڈونرز کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. چونکہ بحیثیت ایک میڈیکل ٹیکنالوجسٹ مجھے بلڈ کی جو حیثیت ہے یا جو اس کی قیمت ہے وہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک لیب میں کام کرتے ہوئے بعض اوقات جب پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے یا اور بلڈ مل نہیں رہا ہوتا, پھر یا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بلڈ گروپس جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ بالکل کویت میں نہیں ملتے, اور پھر ہمیں نایاب ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو اسپیشل ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی پیشنٹ کے لیے کویت میں جو, چونکہ میں ابن سینا ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں تو وہ ایک سرجیکل ہاسپٹل ہے, تو تقریباً ہر پیشنٹ کے لیے ہمیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب سرجری کے لیے, تو جب بعض اوقات بلڈ نہیں ملتا تو وہ پیشنٹ کی چاہے وہ جتنا بھی کریٹیکل ہے اس کی سرجری پوسٹ پون ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی انسانی خدمت بھی ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ اس میں بڑا ہاتھ ہے, اور خاص طور پر کویت بلڈ بینک کی میں یہ بہت زیادہ, میں چونکہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے, تو بہرحال یہ بہت بڑا ایک انسانی خدمت ہے. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور خاص طور پر یہ جو منیر بھائی بتا رہے تھے کہ میڈیا کی بات, لازمی بات ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی کام بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا سوشل میڈیا میں یا دوسرے میڈیا میں اس کی تشہیر نہ ہو. یہ آپ کی بہت بڑی آپ کی بھی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور پاک ڈونرز کے جو بھائی ہیں ان کی پوری ٹیم ہے ان کو بہت زیادہ اس کے اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم. میرا نام مریم خلیل ہے اور میں اس کیمپ کے ساتھ والنٹیئر کر رہی ہوں کافی سال سے. بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ساتھ کافی ٹائم ہو گیا, تو میں تب سے ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں بلڈ ڈونیٹ کروں, پر کچھ نہ کچھ ریزنس کی وجہ سے میرا نیگیٹو آ جاتا تھا, میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کر پاتی تھی. تو آج الحمدللہ میرا بلڈ ڈونیشن ہو گیا ہے, تو پھر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آج بلڈ ڈونیٹ کیا ہے, اور یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ میں بلڈ ڈونیٹ کر سکوں. تو مجھے واقعی دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں میں, تو اللہ قبول کرے, آمین, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, یہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں, پہلے بھی آپ نے کیا ہے؟
جی پہلے نہیں کیا. کیسی فیلنگ ہے؟ الحمدللہ فائن. تو فرسٹ ٹائم آپ کیسے موٹیویٹ ہوئے؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے ذرا کافی سوچنا پڑتا ہے اسپیشلی. جی سر یہ عطیہ ہے ایک تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا میسج ہے کہ دوسرے؟ میں تو سب کو بولوں گا کہ آئیں عطیہ دیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے بہت شکریہ عمران بھائی, تھینک یو. ظفر صاحب شکریہ آپ کا. سر آپ کو دیکھ کے نا میرے چہرے پہ نا ایک ایکسٹرا خوشی آ جاتی ہے. یہ آپ کی محبت ہے اور آپ خود بڑی محبت دیتے ہیں, اور آپ کے بغیر تو سب کا کیمپ بحال نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ لوگوں نے سب کو بتانا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور جو پاک ڈونر بلڈ چل رہا ہے الحمدللہ, میں 27 چل رہا ہے, 28 چل رہا ہے ماشاء اللہ. اس کا میں کریڈٹ دوں گا نعمان اسلم قمر, جناب وحید صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو, اور آپ میڈیا کو. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا ہم سے کام لے رہا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جو بلڈ دے رہے ہیں. ایک انسان کی جان بچانی پوری انسانیت کی جان کا الحمدللہ ہوتا ہے. تو خصوصی طور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ہمارا مسلم سینٹر اور میری پوری ٹیم ہم آپ کے ساتھ تعاون کسی قسم کا بھی ہوا ہم حاضر ہے, اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آباد رکھے. عمران بھائی آپ کا بھی شکریہ, طارق صاحب کا شکریہ. یہ میرے پیارے بھائی دوست نام مرغا نائٹ صاحب, جناب ہمارے زبیر شرفی صاحب بھی پاس ہیں, اور خصوصی طور آپ کے کیمرہ مین کا بھی شکریہ. اور ایک بار میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, کویت زندہ باد. زندہ باد. زبیر شرفی صاحب جو ہے یہاں پر موجود ہیں, اور یہ وہ ایسے لیڈر ہیں, ایسی قیادت ہے جو باٹم لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ پیوست ہے اور منسلک ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ عام لوگوں میں بڑے مقبول ہیں, بلکہ ان کے دل کے اندر بھی بڑے مقبول ہیں, صدر صاحب کے اندر بھی. تو یہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, تو پیوستہ رہنا چاہیے شجر کے ساتھ. تو یہ شجر کے ساتھ منسلک ہیں, اس لیے ان کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے ان کی. اور یہ ماشاء اپنے پوائنٹ کے اوپر اپنے مقام پر قائم ہے, اور اسی میں نام کیا. تو میں آپ سے سر سوال یہ کرتا ہوں, آپ اتنے پرانے اور سینئر ساتھی یہاں پہ کویت میں ہیں, اس نیک کاز کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو پاک ڈونرز کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کا ماشاءاللہ 28واں یہ کیمپ ہے, اور ہمیشہ اس ٹیم میں شروع سے لے کے اب تک جتنی بھی قیادتیں ہو گزری ہیں, انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس ٹیم کو لے کر چلے, اس تنظیم کو لے کر چلے, اور پاکستان کا وقار کویت میں بلند کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم جو ہے اس نے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اصل طور پہ دیکھا جائے تو سماجی جو کام کر رہے ہیں تو یہی لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ایک خون کا عطیہ دینا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. خون انسان کے لیے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے. وہ ایک اپنا قیمتی خون کسی دوسرے بندے کو ڈونیٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور کرنا چاہیے. اس میں اجر عظیم بھی ہے. جیسے میاں صاحب نے کہا کہ ایک بندے کی جان, ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ یہ تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. پاک ڈونرز تنظیم جو ہے اس نے ہمیشہ جب بھی کیمپ لگا انہوں نے بڑی محنت کی, لوگوں سے رابطے کیے, لگن سے رابطے کیے, اور کوشش کی کہ لوگ یہاں آئیں, اور لوگ آتے بھی ہیں. تو میں آپ کی وساطت سے یہی کہوں گا کہ ہم سب دوستوں کو جو کویت میں مقیم ہیں, ہمیں پاکستان کی محبت اور پاکستان کا وقار کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ سماجی کاموں میں حصہ لینا چاہیے. السلام علیکم. میں عمران ولاگ کے چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں. پاکستانی جتنے یہاں پر موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں, سب کو ہمارا یہاں سے سلام پہنچے. اس وقت یہاں پر پاک ڈونرز نے ایک رونق لگائی ہوئی ہے, اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت بڑا گروپ, بہت بڑے نوجوانوں کا ایک گروپ یہاں پہ موجود ہے. اور سٹی بس والوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, جس میں بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی آئی ہے, جو بلڈ ڈونیشن کے لیے لوگ آ رہے ہیں, والنٹیئرز آ رہے ہیں. اس میں بہت بڑا ایک تو ہاتھ ان کا ہوتا ہے جو لوگ بلڈ دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو موٹیویٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو لانے کے لیے, ان میں سے کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو سامنے لانا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان شخصیات کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس نیک کام میں جڑ جاتے ہیں, اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان شخصیات کو بھی سامنے لایا جائے, کیمروں کے سامنے لایا جائے, لوگوں سے اپیل ان کے ذریعے سے لوگوں تک اپیل پہنچائی جائے. ان میں یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خاص طور کے اوپر چودھری مدثر صاحب اس وقت جو میرے دائیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت شائع ہیں, بولتے شائع نہیں ہیں اتنے, خیر کیمرے کے پیچھے نہیں ہیں, اور لیکن کیمرے کے سامنے نہیں آتے ہیں, اور کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے ہیں, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اس طرح سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی الفاظ سے ضرور لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اور لوگوں کو بتائیں کہ اس نیک کام کے مقاصد کیا اور اس میں کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں وہ لوگ.
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਪਾਕ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨੁਮਾਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੁਮਾਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਔਰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जज़ाक अल्लाह जी, थैंक यू। जिस आदमी ने भी ब्लड देना है ना, उसमें एक जज्बा होता है, वो जज्बे के तहत वो आके अपना ब्लड देता है। तो जैसे रमान साहब ने, इनाम साहब ने बताया है कि कुछ आगे लोग होते हैं बताने वाले, कुछ पीछे होते हैं। भी जैसे जैसे वो हमारे जो पोस्टर वगैरह भी लगाते हैं तो उससे बहुत लोग इम्प्रेस होके तो आते हैं ब्लड देने के लिए कि यार जी हाजी साहब होंगे, चौधरी साहब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ज़रूरत है, अभी अशद ज़रूरत है। पिछले दिनों में एक अपना मरीज़ था हॉस्पिटल में, उसका हार्ट की सर्जरी थी, तो उसके पास ब्लड नहीं अवेलेबल नहीं था। पिछले परसों शायद आदमी फौत हुआ है, तो फिर उस टाइम अगर वो ब्लड नहीं है तो किधर से अवेलेबल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानियों में काफ़ी जज्बा है, लेकिन सब में है, पाकिस्तानियों के अलावा भी लोगों में जज्बा है। तो ये एक इंसानियत की खिदमत है। तो जहाँ तक भी एक सेहतमंद खून है वो आके देने के लिए, और कई ऐसे भी वो रह जाते हैं, तो यानी कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने की लिमिट है, जब वो आदमी कुवैत से इन या आउट होगा तो उसके अलावा नहीं दे सकता। तो इसमें भी कुछ अगर कोई पाबंदी या कोई ऐसा सिलसिला कम हो ना, तो फिर कोई और भी ज़्यादा इसमें ब्लड में इजाफा हो सकता है। तो हमारे पाकिस्तानी वैसे भी इस काम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के ये खिदमत कर रहे हैं। यानी देखें तकरीबन हर माह एक आध कैंप जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से। और ये नुमान असलम कुमन साहब, वाई साहब, अनाम गनी साहब, तारक साहब, इनकी बहुत काविश है और बहुत मेहनत है। हम तो आ जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा तगदो है जिसके लिए ये काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जहाँ तक हमारी खिदमत की ज़रूरत है, हम इनके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं ब्लड डोनेट? पहले भी आपने कभी ब्लड दिया है? पहले मैं नेपाल में एक बार दिया था, इससे 1 साल बाद आ गया, अब इसमें 2 बार हो गया। ओके, क्या फीलिंग है आपकी? फीलिंग तो अच्छा है, कुछ वीकनेस नहीं होती, कमज़ोरी नहीं होती? कमज़ोरी नहीं होती। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैं यही मैसेज दूंगा, सब लोग मेरा जैसा और हम भाई लोग जैसा ब्लड से डोनेट करें। कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील करता है। पहले भी दिया ब्लड? इधर से पहले बार दिया। अच्छा, पहले भी दे चुके हैं आप? क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्या फीलिंग होता है? कोई नहीं है तो अच्छा है ना, इसे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में कोई इशू नहीं है? नहीं। अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा है। कौन सी कंपनी से हैं? तो सिटी बस। अपना ख्याल रखें। बोझ, क्या नाम है? मेरा चंद्रदेव चौधरी। चंद्रा भाई, कैसा फीलिंग है? पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया है? मैं नहीं किया है अभी तक, पहली बार। तो ये फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या फीलिंग होता है फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करते हैं? अभी तो मेरे कुछ फीलिंग नहीं है। अच्छा, आपको कौन ले के, कैसे आप इसमें राज़ी हुआ ब्लड देने के लिए? पहली बार दे रहे हैं ना? हाँ, पहली बार। मैं अपना खुशी से दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अपना मर्जी से, अपना खुशी से। कैसे आप? ठीक हूँ सर। फीलिंग कैसी है? फीलिंग अच्छा है। पहले भी ब्लड दिया? हाँ, नेपाल में मैंने बहुत बार दिया। बहुत बार दिया है। आपकी सेहत माशाल्लाह फील तो नहीं हो रहा ज़्यादा ना? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है सर, अच्छा है। जब आपको ये बोला गया कि ब्लड डोनेट करना है तो आपने तुरंत ही फैसला लिया, हाँ चलते हैं? हाँ नहीं, मैं खुद ही फैसला लिया। मैंने नेपाल में भी बहुत बार दिया। ब्लड देना तो अच्छा है ना, एक दूसरे आदमी के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इसलिए। तो आप संदीप भाई ब्लड अभी डोनेट किया, पहले भी किया कभी? हाँ, पहले किया, हो गया 12 साल पहले। 12 साल बाद कर रहे हैं भैया। क्या फीलिंग है आपकी? अच्छी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मैसेज देंगे आप देखने वालों को? ब्लड डोनेट करने की क्या फीलिंग होती है? ब्लड डोनेट करने में अच्छा है, क्यों लाइफ में कभी भी दूसरे के हेल्प करने के लिए ब्लड देने अच्छा है। अच्छा है, देना ज़रूरी है। क्यों बहुत देने से कुछ ब्लड ख़त्म नहीं होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। आप क्या काम करते हैं आप? मैं टेक्नीशियन हूँ सिटी बस में। सिटी बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सईद भाई कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, पहले भी आपने ब्लड दिया? नहीं सर, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ये हमारे सिटी बस कंपनी के जो बॉस है हाफिज़ भाई, उनके कहने से
मैं बोला चलो जाएंगे अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा कभी देने का। यानी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम दिया और क्या फीलिंग है आपकी इस वक्त? बेटर है सर, कुछ भी फीलिंग्स तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या मैसेज देंगे स्पेशली उनके लिए जो जिन्होंने अभी तक ब्लड नहीं दिया, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आप मोटिवेट हुए हैं और अभी मैं देख रहा हूँ कि ब्लड आपका जो है वो ऑलमोस्ट बैग जो है फुल हो गया है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सर ये ब्लड मैं भी सुना सो हूँ, अभी तो मैं दे रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ऐसे, यानी ब्लड मेरा कम हो रहा है या कुछ हो रहा है, मगर मैं जितनों से सुना है ब्लड देना अच्छी बात है बोलते हैं, यानी अपने जिस्म में ज़्यादा ग्लो करता है और ब्लड इससे अपने को ही फ़ायदा है, अपना ब्लड जहाँ जाता है ये दूसरे को भी फ़ायदा होता है, उससे अपने को भी फ़ायदा है कि अपने भी जिस्म में ज़्यादा ग्लो होता है, ब्लड यानी रोटेशन में आता है। सर ये क्वेश्चन मेरे जो व्यूज़ वो पूछते हैं, जो बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं जिम में, उनको ये होता है कि ब्लड देंगे तो वो उस तरह वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, वो फील करेंगे कमज़ोर हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं सर, इसमें देखो ब्लड देने में बॉडी बिल्डिंग का कोई रोल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग से अगर बॉडी बिल्डर से दूसरे बंदे से 1 ड्रॉप लेना, बॉडी बिल्डर से 3 ले लो, क्योंकि ये सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर दोबारा हो जाता है। मगर मैंने पिछली बार भी काफ़ी मैंने 2-3 डोनेशन कैंप पे मैंने बताया सर मेरा ब्लड ले लो, तो बोलता अख्तर भाई आप वेकेशन बहुत ज़्यादा जाते हो, तो मैं इस बार टिका हुआ हूँ। अच्छा, बस इस बार क्या है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसमें मुझे हर हफ्ते में वो लोग ब्लड मेरा ऑलरेडी लेते, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कम से कम 3 महीना वेकेशन ना जाओ, तो इंशाल्लाह 3 महीने में मेरा इस बार पक्का इरादा है, मैं 3 महीने यहाँ रुकूंगा और इंशाल्लाह यहाँ पे 1-2 ड्रॉप ब्लड का दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और बॉडी बिल्डिंग का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, कमज़ोरी का भी कोई लिंक नहीं। इस चीज़ का बहाना करते हैं ना कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, वेट नहीं उठा सकेंगे, नहीं, इनको देख लें सर, हमें देखिए जिस दिन हमसे आप लोग 2 ड्रॉप ब्लड लेंगे इंशाल्लाह दूसरे दिन 150 इंशाल्लाह उठाएंगे। क्या बात है सर, ये एक दफ़ा शेक हैंड और ये ज़रूर दिखाइए सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया भाई। देखो जो मोहब्बत और ख़िदमत होती है ना, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, ये वो होती है जो इसको जिस वक्त किया जाए, जिस टाइम पे किया जाए, वो उससे डबल हो जाती है। बाकी यही बात जनाब, आज हम जिस काज के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं, जिस मकसद के लिए इधर आए हैं, वो है ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि 28वां ब्लड डोनेशन कैंप इधर आदान हॉस्पिटल में लगा है। तो इसके लिए मेरे पास तो इतने अल्फाज नहीं हैं जितनी ये टीम एफर्ट करती है। मतलब है कि मैंने आपको पता है लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एक दिन का काम नहीं होता, इसके लिए कम से कम 1 महीने की पीछे स्ट्रगल होती है, पूरी टीम वर्क होता है, और उस स्ट्रगल के बाद जो कलेक्शन होती है वो सबसे मेन मैटर करती है। मतलब कि आज के दिन पे इतनी कलेक्शन करना, इतने लोगों को लाना, और जिन लोगों को टच किया हुआ है उनको फिर उस दिन वेलकम करना और सी ऑफ करना, ये बहुत जो इस वक्त गर्मी चल रही है। आपको पता है कुवैत में अभी 50 टेम्परेचर राउंड अबाउट जो है ये दूसरे-तीसरे दिन से चल रहा है, और इस गर्मी में इधर आदान में कैंप लगाना ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं जनाब स्पेशल अपना नुमान भाई के ज़ेर साया जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक सिलेक्शन की है वहीद भाई को, मैं उनको उनकी पूरी टीम को सलूट पेश करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने आई थिंक दिस इज़ सेकंड कैंप फॉर वहीद, ये दूसरा कैंप है उनके लिए। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी तमन्नाएं और हमारी हर वक्त जितने भी हम इस काज के साथ नहीं, इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। जिधर भी वो हमें आवाज़ देंगे, हमारी टीम की तरफ से मैं अपनी एक तंजीम के साथ होप ऑफ ओवरसीज़ के रिलेटेड जितने भी हम कर सकते हुए, चाहे वो ब्लड डोनेशन हुई, चाहे कोई भी इंसानी खिदमत का काम हो, उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह आखिरी कतरा खून का भी उसको देंगे। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी, की हाल है? ਵਧੀਆ ਜੀ। अच्छा पहले भी ब्लड दिता जी? नहीं पहली बार दिता इतने। पहली बार? अच्छा की फीलिंग होती पहली बार ब्लड देने की? भाई ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੱਡ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਬਲੱਡ ਆ, ਨਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਜ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ ਆਏ? भाई ताज़ा भाई बढ़िया फील कर रहे हैं, मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ आरिफ भट्ट साहब मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन, कुवैत में अरसा दराज से मुकीम है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी या कोई भी कार्य खैर का काम हो, ब्लड डोनेशन हो,
پاکستان میں سیلاب زلزلہ کہیں بھی کوئی بھی ایسی آفت ہو اس کے لیے کار خیر میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. عارف بٹ صاحب کا ایک نام ہے, ایک پہچان ہے پاکستانی کمیونٹی میں. السلام علیکم سر. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. سر بلڈ ڈونیشن کیمپ, اتنی سخت گرمی ہے, 50 کا ڈگری چل رہا ہے, اور پھر بھی اتنی کمیونٹی کا آنا یہاں پر ایک بڑی خوشائند ہے. ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. آپ کافی عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں, پاکستانی کمیونٹی کے کار خیر کے کافی کاموں میں آپ پیش ہوتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو, کوئی بھی ڈونیشن جو ہے وہ کرنی ہو, اس میں ہوتے ہیں. کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کار خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. میں جب سے آیا ہوں آپ اس کی کوریج کر رہے ہیں. یہ کئی سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, عامر حمید صاحب اور ہم سب نے مل کے. تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں. میرے خیال میں 26واں بلکہ 27واں کیمپ ہے, یہ کیمپ ہے. تو اس میں پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے, اور میں اس پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنا وقت نکال کر اس کو ارینج کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں. اور ڈونرز کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم نکال کر تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, ان کے والدین کے لیے, آباء و اجداد کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے. سب ڈونرز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول کرے اور وہ اسی طرح بڑھ چڑھ کر اس کو کار خیر میں حصہ لیتے رہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی بچانے کے برابر ہوتا ہے. تو اس کا اتنا اجر ہے کہ آپ اس سے بڑا اور کوئی گفٹ آپ دے نہیں سکتے. تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا گفٹ یہ خون ہی ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کی اور ان سارے ڈونرز کی کاوش کو قبول کرے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور ہم سب کے لیے اور ان کے آباء و اجداد کے لیے اور پوری ٹیم کے لواحقین کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور اسی طرح یہ قوم و ملک کا نام روشن کرتے رہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے بھی جس حال میں بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. پریز کیا عبد الوحید صاحب نے اور کوآرڈینیٹ کر رہے سن انہوں نے تے عرفان سعید صاحب ماشاء اللہ ساڈے ایز اے سینئر ایڈوائزر نے. وہ سب کسی مجبوری کی وجہ سے جلدی چلے گئے نے. میں اس موقع کا بس فائدہ چکتے ہیں تمام احباب پوری کمیونٹی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سر تھینک یو ویری مچ. تھی ہمیشہ اور ان شاء اللہ ایسے طرح سپورٹ جی ان شاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گی. میں فردن اگر سب کا نام لینا شروع کرا تو یقیناً میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی والے نہ کوئی نام بھولا. تو سارے کا دل تو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ سر فار یور کنٹریبیوشن.